हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन ऑमलेट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन एग लेंगे। और इसमें अपन ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बारीक कटे हुए प्याज 1 चम्मच, थोड़ी सी ग्रीन चिली एंड बारीक कटे हुए टमाटर। सबसे मेन इंग्रेडिएंट साउथ इंडियन ऑमलेट में अपने लिए ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट। तो सबसे पहले हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो अब हम लेंगे करी लीव्स और करी पत्ते। इसको रफ चॉप करना है एकदम। इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे अपन। What a smell of curry leaves. पैन को गर्म होने देंगे और हम इसमें डालेंगे बटर। तो पैन गरम हो चुका है। इसको अपन 2-3 मिनट तक पकाएंगे एकदम सिम फ्लेम पे। तो ऑमलेट एक तरफ से पूरा पक चुका है। इसको टर्न डाउन कर देंगे। Now it's done. Now it's done. Now I'm going to take it out. So your omelette is ready. It's a very easy recipe. You can try it your home also. Thank you for watching.